Alexander, go! Oh, ang strawberry na mo, oh. Ito bang Realin? Look, kadapos kang Alex, oh. Pigan lang ni. Ba? Uy, nadasturas. You bear. Ni Alita. Hello guys, sunguha mig strawberry. Kay Alexander, dako. Oh, napa, oh. Rapak na ni ate. Ulo, uy. Ulo, sorry. Patay nagitan. Alex, ini clear do. No, katul kayo oy, nagjakit ko. Nagkantag ba na? Maulagi. Kaon pa more. Ako, the promo kit. Nay, hindi Alex. De clear. Dumobitala din Alex. Inyong takot. Ari Aileen B. Hello Aileen. Live ni. Live. Dumobitala din Alexander. Dumobitala din Alexander. Di anak daddy. Live ni siya. Ako igunitan ko. Ari Alexander Bitala. Alexander Skabitala. Nay, du. Inte gjorde så. Strawberry, 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 strawberry. Awuran yung bataan eh. Butangan juga ko, nag-jacket ko kay katong kayo. Bahala mo diha. Katong kayo, oy, saan man eh. Oh, dapa oh. Oh, asan to ani mo dai? Kalimut. Kanagdag ko man imo. Busog na asa man ni ako. Asa man ko makita anak. Bi ako igunit ni. Oh, sige, live. Hi. Pun ina gamay kay nyag kilo na to ani lakang sita. Tanaw sa atong babay. Klaro kay nangaon. Tama naman daw. Oh, sige, sige. Oh, ang strawberry. Ah. Duplo kastura, Alex. Duplo kastura, yud gober. Nay, inti so. Ato na siya. Hi. Saan naman iday? Di naman ko kita, oy. Saan gali pagbaliktad? Uwa ko kakita. Asay mo pa na naliktad na kami. Hi. Nga may strawberry, oh. Minchi, oh. Wala, pluk ka pa more. Padagan lagi sagdag ko di ari. Oh, Dako lagi sagdag ko. basta iko ano mo kay kayo. Ay, kay kayon di ay. Ada ko kasi bunga, oh. Da basta na tagbaw na ko ay gamay ra tong kanon kay puti na natong kaon. Sunod plok ka ani. Asa man to imong di ba naman to kon ani?